अरे कहीं नाम दिया अरे जाओ अरे जाओ आज ट्रेन जोड़ी हांद्र पड़े जाऊ कहीं ना हे सिला पेन रे अच्छी 9 मास चली 10 मास होगा बेलू पिलापुली हो मोर सब टेंशन दूरे जीव अरे ना जमारे भी नहीं ट्रेन जोड़ी हांद्र पड़े जाऊ जदि यही समय जदि दांडे न्याय पंचायत करें मोर सब इज्जत मत चली अरे ना जमारे भी नहीं हांद्र जाकि सुख बेपार करी आउ गोर को फेरबी ना मत सिला कुटी अरे ना जमारे भी नहीं ट्रेन जोड़ी हांद्र पड़े माने पड़े अरे ना जाऊँगी तो बप्पा बे मो बप्पा हाँ मो बप्पा मोर की 10 वर्ष हो गलानी मो बप्पा ए दुनिया रे नहीं ए दुनिया रे नहीं हाँ ए दुनिया रे आसिला स्वर्ग रो आसिकी मंच रे ठिया हैला देखे काई इयाडे देखे बोली की देखे तो बप्पा अछि सार ला गारबे सड़ा ये झीर की अवस्था कर तू सार सार कौन बे से जो के से झील किए तू जानिनु ना तू जानिनु जानी नहीं हो अल्लाह मासिला ओ सर ये तो जानिनी कहूची मिछ कहूची सर बैक मिछ कोड कहूची बे नाई सार हाँ आपे पीतबा आपे आपे जाइथिबा हाँ पवन को भागला हाँ हाँ पवन गइतबा मार की फटाई देवी छोड़ा बैक सार सार कौन बे मत बिना दोसर काई मारछो बिना दोसरे बिना दोसर तो मार काई मारछो तते दसरे मारिन बे 20 रे मारिबी बैक छोड़ा भल पाइबु तू आ हैरान भी मु तमे करती बसी तुम हैरान हो चाओ मिछ बाना करनी हला कुटी भी धरिकी फाटी जीवो बैक हाँ बाहु कि नहीं ए झियो को बाहबरे नहीं कबे बैक हला की अवस्था करछु तू हे सोला ये झियोर की अवस्था करछु तू ना सार मु सेटा करिनी करिनु सार हां मु बाहेबिनी बाहबनु ना बाहबनु ना 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 बाहेबिनी आ बाहबनु बाहबनु म स्टाइल देख तते कुटी भी सुन बैक ए झियो को बाहबरे नहीं बेको बैक कोड़ ही कोड़ दांत तो चढ़ी दिबे बैक बाहेब सार बाहबू मक्खी सामने रे बाहबू हैला तो आके सामने बाहेब सार बैक आके सामने रे बाहेब ଏପଟେ ଏମିତି ଘର ପଳେଇ ଦଉ ହେଲା ଓ ଘର ଫୁଟେଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋ ପଳେଇବୁ
କ'ଣ ହଉଛି ଏଇଟା ଦେଖ? କ'ଣ ହଉଛୁ ବେ ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଗୋଳଉଛୁ ବେ ଏଇ! କେମିତି ଲାଗିଲା ସାର୍? ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସାର୍। ତମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ, ମାସେ ଭିତରେ 3-4ଟା ପିଲା ଟିକେ ହଉ। ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସାର୍ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଗୀତ ଗାଇବି ତ? ହଁ ଗାଇବୁ ଗାଇବି ଗା 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 ହଁ କିନ୍ତୁ କଥା ମତ ମତାଟା ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଆଉ। ହଁ ଗା 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 ଗାଉଛି। ହଁ देख तुम पास है सुनो सुनो था बोल के सुनो था तुम पास है यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या केंता केंता लगता है पोसे देलु तू भरवा देली मोई तुमने न जाने क्या केंता केंता लगता है কি গীত গাউଛୁ বে ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହାଇ, କି ଗୀତ ଗାଉଛୁ ତୁ କ'ଣ ଗାଇଲା କ'ଣ ନା କେନ୍ତ କେନ୍ତ ଲାଗତା ହେ केंता केंती ଚାଲ अच्छा ଚାଲ ଚାଲ ଗୀତ ଗାଉଛି କ'ଣ ନା କେନ୍ତ କେନ୍ତ ଲାଗତା ହେ ଚାଲ କୋଉଠି ଆଲମା ଶିଲା ହଁ ସାର୍। ଏ ବିଛା ମାନ୍ତି କେବେ ଯଦି ହଇରାଣ କରିବ ତତେ ହରକତ କରିବ ମୋ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବୁ ହେଲା ହଁ ସାର୍। ଏ ଶଳାକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିବି ହଁ ମତେ ଚିହ୍ନିନି ମୋ ନମ୍ବର ରଖେ ମୋ ନମ୍ବର ରଖେ ହଁ ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା 9437 218 308 ହଁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବୁ ହେଲା ହଁ ସାର୍। ଶଳା ବିଛା ମାନ୍ତିକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଅଲକଛ କରିଦେବି किच्ची करिबिनी ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସାର୍। ହଁ ଯାଅ 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 ବାଇ अच्छा କଣ ଇ କଣ ଚାଲ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଆରେ थोड़ा गीत तो गाउଥିଲା କ'ଣ କି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗତା ହେ ଆରେ ଶଳା ମୁଁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲି ଏ ଗୀତ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗତା ହେ ଆରେ ଶଳା ଶଳା ଆମ ଏରିଆ ଭିତରେ ପୁଣି ଏମିତି କାରନାମା ଘଟଉଛୁ ଛାଡ଼ିବିନି କାହାକୁ ଏ ଚିନି ରଖିଥା ମୋ ନାଁ ହେଲା ଚିଗୁଡୁ ମହାନ୍ତି ମୋର ମାଇ ପିଲା କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆରେ ଆରେ ଝିଅ ମାନେ ସାବଧାନ ତମର ଦିନେ ଏମିତି ହେଇପାରେ ହଁ ଆସିଛି ସାର୍ ମୋର ବି ସିଆଡ଼େ କାମ ଅଛି ସାର୍ ଆମର ଟେନସନ୍ରେ ଥିବେ ନୂଆ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ତ ମୋର ବି ସିଆଡ଼େ କାମ ଅଛି ଆସିଛି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍